Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun 31-iyul. Jalobod shahrida O'rus bozor baraxolka yarmarkasida yuramiz, tug'anlar. Mana ko'ratasizlar. O şaqdan başlanıp shunaqasiga poyez yo'l menen o sentralniy rынок bul jaqda. O şaqqa chayin bo'ladi bu bozor. Yayma ayelder uydagi buyumlarini olib chiqib, kimdir satat, kimdir izdep tavып oladi. Oşo bozorni sizlarga hozir jalang ko'rsatib o'tib ketayin, бағаларını, qancha so'm, neler bor, ne yo'q. Sizlar videomizga oldindan like knopkangizni ayovay bosib o'tib ketingizlar, tug'anlar. Kanalga qatal bo'lganlar kanalga qatal qo'ysanglar, shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar, tug'anlar. Ketdik. Бағаларды bilib bereyim sizlarga. Tak tug'anlar, bu jaqda mana savundan boshladim. Bozorga girer işte mana. Necemde shunday Irak savunlari bor. Shulardan boshlab sekin tortib ketaylik, tug'anlar. Ketdik. Qanday buyumlar bor, ne yo'q. Jalang tartib hozir ko'rgazib o'tib ketaylik sizlarga. Tak, har doim xudoy jan urallarni tartib o'tib ketay. Hozir mana keldim-da atayin siz yozgan. Janga shular ha? Jangalarına. Satılıp ketdi. Dokumenti menen Ural. Ural. Qara svetinde var eken, imnanday ko'k svetinde var eken, ha? 7000 so'm ekosini bo'lsa, 7000 so'm. Nonsi ham 7000 be, kamroq bu. Qimmatroq 6000 deydi. 6000 ke. Vah, maşallah. Jang Urallar. Nomerimizni qoldiramiz bugun. Bu qanday uzoq kelib turibdi zakazga? Ha, Rossiyadan jo'natib o'tadi. Hozir qancha bor uyda? Bitta jenskisi bor ekan deb qo'y. Jenski. 3 ta bor ha sizda? 3 ta bor ekan hozir. Jenskisi bor ekan. Jenskisi da bor ekanday. Ikki buna tushgan. Shunday avom barliq videomda bor. Kelib shu Uralni suylashib 7000 so'mdan shunday rossiyskiy Ural o jangsin meni ko'rota. Qalsanglar bo'lib, zapchastlari bor bu yerda da. Arzon zapchast. Tak, ketdik. Velosiped tartdim. Bu jaqda mana uniformani o'tkanda so'raganlar bo'ldi. Uniforma mınday ötüktörді bağlarını bilip ötük. Ece ötüktör qancha so'mdan qancha so'mga şey ma ayt bering. 500'dan. 500 so'mdan ha? Tak, bunalar qanchadan? 2,5 ming. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'mga mınday. Tak. Buna bersalarchi? Bersalar 1200'dan. 1200 so'mdan ha? Jangisi bor-ku kiyilmagan. Bersa. Ha, bardagi kiyilmaganmi? Bular jang ken tug'anda. Rossiyskiy bersalar. Tak, bunlar rossiyskiy. Bular qanchadan? Rossiyskiy 1300'dan. 1300 so'm ha? 1300 so'm bunday bersa olur. 1300 so'm. O'sha velosipedda jandayjam shunday uniformasida formaga kelsak, usti qancha so'm, shtani qancha so'm bo'lib turadi? Bular 300'dan. 300 so'mdan ha? 300 so'mdan ekan. Narxlar 1200'dan. Komplekt 1200 so'mdan jangalardan tug'anlar bu jaqda. 1200 so'mdan. Arzon. Buna ishtonlari qanchadan sotasiz, seja? Ast üstü 1200'dan. Ast üstü 1200 so'mdan. Shunday uniformadagi bor. Siz buna O'rus bozordan boshqa bozorlarga borasiz, Jayma bozorga? Mal bozoriga boradi. Mal bozorda bo'lsa, mana Jalobod shahrida. O, shunday Jayma bozordan O'rus bozor, mal bozor. Bu jaqda to'shak baliqchilar bor ekan. To'shaklar qancha so'mdan necha? 8000 so'm. Bu komplektini aytasiz-da. Qancha shtuk bu yerda? 4 jaqında 12 jo'lagandir. Tak, komplekti 8000 so'm ekan tug'anlar shu komplekt. Chalan 12 podushkasi bor ekan. 4 dedi. O, 4 o to'shak. Tak, горелка qancha so'm endi? 2000 so'm. 2000 so'm горелка bor ekan, mana kirib qo'ysa. 2000 so'm deydi. 15 litr bo'lsa kerak, 15 по-моему gazi. Tak, shunday. Bu jaqda mechtalar bor ekan, tug'anlar. Cena подскажете? 1,5. 1300. 1,5 ming, 1300 so'm ekan. И что стоит вот это? 1300. Pen bor ekan tug'anlar.
Türü var ekan temde. Гантели пара сколько стоит? 4000. 4000 сом. 4. Так. Аппараты работают? Один Фотоаппарат. рабочий, один нет. Который рабочий? Не знаю, один из них какой-то Да? рабочий. Там на одном запчасть какой-то не хватает еще. А, на втором, да, который ремонтировать надо? Вот это рабочий, да. Вот это рабочий, да? Штетки. Рабочий цену скажите? По 1000 сом. Минусом по 1000, да, даете? Дешевле. Ага. Минусом говорят. Ке, bunun geçmek var. Minson deydi olanlar. Şey sonun mümkün mü? Minson. Yok. Так. Пилы есть, да, у вас? Да, спильные. Şunday 1000 so'mdan shunday apparatda bor ekan. Fotoapparat. To'g'anlar. Ketdik-a, ko'raylik. Tag'in nelar chiqdi bugun. Так, bu yoqqa alyuminiy teleshka chiqib qolibdi. 4000 deb otam. 4000 deb o'tasizmi? Naqadu-a, Jalon? İşletilgan. To'g'ri, endi o'zingiz 4000 ga berasiz. Nomeringizni ayting va birov balans olib ketib qolarmi? Chalib chiqadi. По-любому chaladi. 223 meni 223 bin Aha. 87 87 76. o'sha nomerga baylansangiz, teleshka bo'yicha bola chalib, suylashib va dostavkasi boshqa shart bo'lsa kelishsa Öz hakikaten. o'zi olib ketayotgan bo'ldi. Men kelishib qolsanglar suylashib olib ketib. Kemet berasiz? Mayli. Nomer telefonni qoldirib qo'ydim, tug'andir. Shunday alyuminiy teleshka kerak bo'lsa, chalib, suylashib olib ketsangiz bo'ladi ekan. Materiallardı, kusok material izlep kelet ayal kişiler. Oho, başka narsalar var. Bundan qarab qo'yilgan yurishkalar. Mana, yosh bolalarga. No, zakолка. Резинка. Qancha so'mdan rezina? 10 so'mdan. 5 kol. 10 so'm. Ha, 10 so'mdan kel. Sonu. Резинкayam kerak. O müşterli görgüler. iPhone 14 Pro Max var. Tam kral. Tikon движок вообще ке? Buyumlarni ko'ratasan qanaqa bu? Да, такая вещь хорошо помогает. Ну, Не Да. боишься, тянешь, чтобы тебя усрать. Не сорвется. Сколько она стоит у вас? по 200 сомов. 200 сомдан kel. По 200, да? Пойдем еще прогуляемся. 200 сомдан туган, да? Я дойду. Ну, Пошли? Вали. Mayda şurada jalan ko'ratasыңар. İzlegeningер табасыңар да. На, головкалар. Это старые, да, головки? Да, Сколько, почем они? по 100. 100 сомдан kel. 100 сомдан головка, eski головкалар. Советские дайте. 100 сомдан. Короче, мына темир терсектерди мына жакка келсеңер, сварщик балдар өздөрү жасап сатышат ушуну.
любой темир мындай казан ошоктор жасасаңар болот, мындай ящиктер жасап беришет. Бекер реклама кылып өтүп кетейинчи балдар дагы. Пойыз жолун алды. Турушат, мына сейфтерин көрүп атасыңар. Мындай сейфтер жасап коюп экен. Келип, өзүңөр калган заказ кылсаңар жасап берет. Мына чогуу ящиктерге чейин. Күптөрөм жасайт экен буларны. Көрүп атасыңар. Так, бул жакта мындай эшиктер сурап мага жазгандар болду. Бушный акфа эшиктер Россиядан келгендер, а? Кичине ремонту бар экен. Российскийлер, а? Ооба, ошеттики. Так, ремонту бар дедиңиз, а, кичине, а? Канча штук бар сизде эшиктер? Мынадан. 20 штук бар, а? 20 жакын бар экен. Так, и мына такта эшиктерин тартып коюн да. Италия канча сом? 7000 деп атасы? 7000 сом. Бушный итальянский эшик экен туугандар. Так. Эшиктерди көрсөңөр болот. Азыр мен авам номер телефонун сурап калтырып коём. Швейный машинкасы дагы бар экен. Номериңиз жокпу жазылган? Номер телефонуңуз калтырып кой. Айта бериң. 0554 01 07 61. Ошо номерге байлансаңар, авам менен сүйлөшүп, эшиктеринди кандай кылып көрүп алып кетсек болот, билип сурасаңар болот. Так, оно зеленый диван деле авам экен 4,5 миң дейт. Номерин калтырдым азыр. Именно 2,5 миң сом кичине детский диван. Овадан келген. Так, велосипедти тартып кетейин. Не бул? Не алып келдиңиз? Кандай велосипед? Алюминби? Оригиналдан, алтын. Канча миң сурап атасыз бу? 20 миң деп атам, кем бар экен. 20 миң сом мына туугандар. Оригинал велосипед минем дегендерге алюминиевый 20 миң сомго бар экен. Кылынбаган, а, эчтеке? Жок, экен. Вообще мощный экен состояниясы. Рамасы жалаң. Так, 20 дедиңиз, а, буну? Келиңен 29 миң. А, ошондой дейбиз. 29 миң экен. Өтүң бакка. Так, 29 миң сомдук велосипедти көрсөттүк, а? Кем бу ойлошпосун бу брат кымбат сатат экен. Арзандарын айтыңыз. Так, кеттик мына. Бир четтен айтып кетерин. Мына детскийлерде. О, детскийлер эке 2,5 миңден. 2,5 миң сом. Нарсы 3800 сом. Наркылар 4 миңден эке. Кара барс 4200 сом. Кийинкиси 5,5. О, Кама 7 миң. 7 миң сом, Камаз. Мынабы? Чекидеги 5,5. 5,5 миң сом, мына 7 миң сом экен Кама. Мыналарыңыз ашы 500 сомдон 1000 сомго чейин дейт, а? 500 сомдон 1000 сомго чейин. Наркынысы оригинал 29 миң деп атат. 20 миң. 29 размер 20 миң сом деп атат. 20 миң деп атат, 29 размер. Так, номериңизди айтың эми. 507 менен. 28 65 05. Велосипед боюнча. Номерге чалып эке. Şu баланын содосун көтөрүп койгула келе. Сонун велосипедтер алып келет. 20 миң кам бар деп атам, кам болот эке. Күч бересиз, а? Доставка керек болсо салып бересиз. Болду. Акчасын которсоңор салып берет. Бир башка шаарга алам дегенде. Отдельно видеолорун ошо номер телефон WhatsApp бар şu баланын мен калтырган номери. Жазсаңар дагы видео сүрөт кылып штаб берет велосипедтерди. Туурабы, жалаң? Болду мына туугандар, ушу менен видеобузду аяктайбыз. Силер видеобузга лайк кнопкаңызды аябай басып кеттиңиздер. Каналга катталып алгандар каналыбызга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар.